विष्णुवे नमः ओम सत्यनारायणाय नमः ओम बालकृष्णाय नमः ओम मुकुंदाय नमो नमः ओम धरणीधराय नमो नमः ओम सत्यशाय नमो नमः ओम द्वारकीशाय नमो नमः ओम वासुदेवाय नमो नमः ओम वृक्षपतिपतये नमो नमः ओम गिरिधराय नमो नमः ओम श्री रामाय नमो नमः ओम वामनाय नमो नमः ओम नृसिंहाय नमो नमः ओम कल्किये ओम कल्किये नमो नमः तुलसी रूपं च रत्नरूपं च मञ्जरीं हरिप्रियामा अनुग्रहाय समर्पयामि। તમે જે અફળ લેવા છો સુકોમ લેવા છે ઉપર આપણે પણ કરેલો છે તો ત્યાં પાણી આને બોલી ઉઠાડીએ ઉપર બેઠા બેઠા ખાતા બેઠા ખાતો જે આપણે વાત વસ્તુ લેવી પછી આપણે ખાઈએ ને ભગવાન આપણે થોડી થોડી કરીને આપવું પડે પર ડાબો હાથ છે બે જણા વાળો રાખો આમ ડાબો હાથ છે બે જણા વાળો રાખો જમણા હાથ માટે હાથ ભેગી કરવાની આમ ભગવાનને આમ જમાડો હાથ ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा यह सुनते मुझे बारी मध्य मानदम समर्पयामि अगर भगवान से मारो आते हैं ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा पूज्यताम पूज्यताम परमेश्वर पूज्यताम शांति माय होगी भाई मां उत्तरापशनम हस्तमुक्षालम मुक्षालम मुख्यापयम समर्पयामि।